बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने 6 क्लास की इस्लामियात की बुक स्टार्ट की है और उसके आज हम चैप्टर नंबर 3 में ये वाला अब हम टॉपिक पढ़ेंगे, रियासत मदीना का क़याम। तो उसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज की जानिब, जिसमें हम सारी आज एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। तो बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज की जानिब, जिसमें सबसे पहले सवाल है वो होगा MCQs होंगे, तो वो हमने वहाँ पे करेक्ट आंसर आपने लगाना है। तो सबसे पहला जो MCQs है वो है, इंतहाई मालदार सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में शुमार होते थे। तो इसका आंसर होगा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। उसके बाद दूसरा जो MCQs है वो है, मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द आबाद थे, तो इसका आंसर होगा यहूदी कबाइल। नेक्स्ट है, मिसाक मदीना के मुताबिक मुसलमान और यहूदी अमल करने के पाबंद थे, तो इसका आंसर होगा अपने अपने दीन पर। नेक्स्ट है, खाना काबा की तरफ रुख करने से पहले नमाज पढ़ी जाती थी, इसका आंसर है मस्जिद अक्सा की तरफ। लास्ट है, तहवील किबला का हुक्म नाजिल हुआ, तो इसका आंसर आप लगाएंगे 2 हिजरी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हाली जगह है, तो सबसे पहला लिखेंगे आप हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में सबसे बड़ा मसला महाजरीन की डैश था, तो ये लिखेंगे यहाँ पे आबादकारी। उसके बाद तहवील किबला के हुक्म के वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश की नमाज की इमामत कर रहे थे, यहाँ पे आप लिखेंगे ज़ोहर की। उसके बाद है, मवाहात मदीना का मकसद ये था कि लोगों के दिलों से जहालियत डैश खात्मा हो जाए, जहालियत का तआस्सुब का खात्मा हो जाए। मिसाक मदीना को अमन आलम का पहला तहरीरी डैश कहा जाता है, तो यहाँ आप लिखेंगे दस्तूर। लास्ट है, तहवील किबला से पहले मुसलमान डैश की तरफ रुक कर के नमाज अदा करते थे, यहाँ पे आप लिखेंगे बैतुल मुक़द्दस। उसके बाद है तीसरा सवाल, मुख्तसर जवाब आपने देने हैं। तो सबसे पहला सवाल है, कुरान मजीद में किस वजह से इंसार की तारीफ़ की गई, तो इसका आंसर आपने यहाँ से लगाना है। आप लिखेंगे मुहाजिरीन जो मदीना मुनव्वरा आने के बाद खुद को तन्हा महसूस कर रहे थे, अपने अंसार भाइयों के इरसार से इस कदर मुतासर हुए कि उन्हें अपना वतन छोड़ने का गम भूल गया। अंसार और मुहाजिरीन में मोहब्बत और इत्तेहाद की मिसाल इंसानी तारीख़ में नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने इनके इसार और सहावत पर कुरान मजीद में सहाबा की तारीफ़ करते हुए फरमाया, और वो अपने आप पर उन्हें तरजीह देते हैं अगरचे खुद ही उन्हें शदीद हाजत हो। दूसरा सवाल है, मिसाक मदीना में हराजात की ज़िम्मेदारी किस पर डाली गई, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। अब यहूद अपने हराजात के ज़िम्मेदार होंगे और मुसलमान अपने हराजात के। जंग के दौरान जंग की सूरत में दोनों फ़रीक़ैन मिलकर हराजात बर्दाश्त करेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मिसाक मदीना की रोशनी में बैरूनी हमले की सूरत में क्या तय पाया, तो इसका आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे कि मिसाक मदीना की रोशनी में ये तय पाया कि अगर कोई बैरूनी दुश्मन मुसलमानों या यहूद में से किसी एक पर हमला करेगा तो दोनों मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ज़ोहर की नमाज की किस रकत में तहवील किबला का हुक्म नाजिल हुआ, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि ज़ोहर की जो नमाज थी उसकी तीसरी रकत में वही के ज़रिए से तहवील किबला का हुक्म नाजिल हुआ। आप ये भी लिख सकते हैं, और आपने ये भी लिख सकते हैं तहवील किबला का हुक्म 2 हिजरी में नाजिल हुआ। यहाँ से लेके यहाँ तक ना, आपने जहाँ तक मैंने निशान लगाया यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों क्वेश्चन में, दोनों आंसर में से कौन सा आंसर लिखना चाहेंगे। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की जानब, जो है तहवील किबला से क्या मुराद है, तो इसका आंसर आपने यहाँ से लिखना है। तहवील किबला का जो टॉपिक आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। मुसलमानों के मदीना मुनव्वरा आने के बाद जो अहम वाक़यात पेश आए, इनमें से एक वाक़या तहवील किबला का भी है। मुसलमान पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे, फिर हुक्म हुआ कि अब खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करें। उसके बाद तफसीली जवाब दें। उसमें पहला सवाल है, मिसाक मदीना के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ से लगाएंगे। मिसाक मदीना वाला जो टॉपिक है वो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द बहुत से यहूदी कबाइल आबाद थे, वो अहले मदीना के करीब तरीन पड़ोसी थे। ये लोग अगरचे अपने दिलों में मुसलमानों से दुश्मनी रखते थे, लेकिन कभी खुलकर झगड़े या महाजारी पर नहीं का इजहार नहीं करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के दरमियान अकीदे से रियासत और निज़ाम में इत्तफ़ाक़ के ज़रिए इस्लामी माशरे की बुनियाद मजबूत कर ली, तो गैर मुसलमानों के साथ तल्लुक़ात की तरफ तवज्जो फरमाई। इस मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ एक मुआहदा किया, जिसे मिसाक मदीना कहा जाता है। इस मुआहदे में उन्हें दीन और मज़हब की आज़ादी और जान और माल की हिफाजत दी गई। वह मिसाक मदीना से मुराद यहूदियों के साथ किए जाने वाला एक मुआहदा है, जिसमें उनके साथ पुरअमन और खैर ख्वाही पर मुश्तमिल ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया गया है।
اس کے بعد آپ نیچے آئیں تو یہاں سے اسٹارٹ کریں گے۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے کے بعد مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کا علاقہ ایک حکومت بن گیا جس کا دارالحکومت مدینہ تھا۔ اس حکومت کے سربراہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ امن و سلامتی کے دائرے کو وسعت دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اس قسم کے معاہدے کیے۔ میثاق مدینہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان طے ہونے والا ایک تاریخی معاہدہ ہے۔ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری اور کشادہ دلی کے ساتھ ایسے اصول طے فرمائے جن کا تعصب اور نفرت سے بری ہوئی دنیا میں کوئی تصور ہی نہ تھا۔ میثاق مدینہ کے امن عالم کا پہلا دستوری تحریری دستور کہا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں اس معاہدے کی بہت اہمیت ہے۔ اس قسم کے معاہدات دنیا کو آج بھی امن و سلامتی سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے نشان لگا لینا ہے۔ کوشچن نمبر 1 کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے تحویل قبلہ پر نوٹ لکھیں، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ مسلمانوں کے مدینہ منورہ آنے کے بعد جو اہم واقعات پیش آئے تھے ان میں سے ایک واقعہ تحویل قبلہ کا بھی ہے۔ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، پھر حکم ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ تحویل قبلہ کا حکم 2 ہجری میں نازل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں ظہر کا وقت ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور 2 رکعت پڑھ چکے تھے کہ تیسری رکعت میں وحی کے ذریعے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار میں تمام لوگ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ پھر گئے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ اور ارد گرد کے علاقوں میں عام اعلان کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ یقیناً ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ تو اے رب سے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے اور مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے چہروں کو نماز کے لیے اس مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تبدیلی کے منتظر تھے اور خود بھی محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت اور کا دور ختم ہو چکا ہے اور لہٰذا اب مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جس مسجد میں نماز کے دوران تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے اسے مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے جو آج بھی قائم ہے۔ تو یہاں تک کوشچن نمبر 2 جو لانگ ہے اس کا آنسر لگا لیں گے۔ کوشچن کا نشان لگانے کے بعد جو تیسرا سوال ہے وہ ہے میثاق مدینہ کی دفعات تحریر کریں، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ یہود اور مسلمان ایک جماعت ہوں گے، یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ نیکسٹ ٹاپک ہے یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے، لہٰذا جنگ کی صورت میں دونوں فریق مل کر اخراجات برداشت کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اگر کوئی بیرونی دشمن مسلمان یا یہود میں سے کسی ایک پر حملہ کرے گا تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد اگلی شرط ہے اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی اور نفع رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں۔ نیکسٹ ہے مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ باہمی اختلافات کی صورت میں فیصلہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ لاسٹ ہے قریش مکہ اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ تو یہاں تک آپ نے کوشچن کا نشان لگا لینے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک دیں اجازت، اللہ حافظ۔